এখন আমার ফুলবাড়ি পঞ্চায়েতর কুড়েবগা ঠারে হনুমান মন্দির প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, বহুত খুশির বিষয়। আর মুই भी এথরে যোগদান পাইবার লাগি মতে অবসর ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିর লাগি ବି মুই নিজকে বহুত ধন্য মনে করুছে। মতে কলস মতে লাগি গোটে কলস ବି ଦେଇଛନ୍ ইয়ে করবার লাগি, তেণু করে মুই भी বহুত খুশি। আর এঠারে বহু সংখ্যারে আমার আখপাখ গাঁর শ্রদ্ধালু ভক্ত মানে भी আসিছন, ସେଥିর লাগি भी बहुत खुशी लगुचे। आ समस्त आमर बजरंग बाली प्रति जो भक्ति अच्छे से तो देखिक भी मत बहुत खुशी लगुच। এইটা তো বহুত দিনর আমার গোটে কল্পনা লা। সমস্ত গ্রামবাসী মানকর সহযোগে আজ বহুত উৎসাহ উদ্দীপনার সহিত এই হনুমান মূর্তিকা আমার মানে স্থাপন করা গেলা এবং নাম কীর্তনীয় এবং অখণ্ড নামযজ্ঞ চালিছি। আউ সমস্ত শ্রদ্ধালু আখপাখরু সাই পড়োশী গ্রামরু বহু সংখ্যারে যোগদান করিছন্তি এবং সমস্তে এই মানে সম্মিলনীরে যোগদান করি সমস্তে বহুত খুশি অছন্তি। हाँ, ये हनुमान मंदिर आमर गुरेबगा ग्रामर बहुत दिन गोटे आशा थिला कि यहाँ आम जो बॉर्डर अच्छे सम्बलपुर जिला और सुंदरगढ़ जिलार बॉर्डरटा यहाँ आम सुंदरगढ़ जिलार कुरेबगा और सम्बलपुर जिलार घुणुमार पूरा ठीक बॉर्डर जगह हनुमान मंदिर तो प्रतिष्ठा होइछे। आ एटा बहुत दिन आशा थिला हनुमान मंदिर तो हेबा कहि तो आज आमर गाँवासी मनस्कामना पूर्ण होइछे। आज आमर गोटे हनुमान मंदिर तो आज तैयारी हो पारे। आ कल आमर कलश यात्रा होता, कलश यात्रा बहुत लोक वृंद होते, बहुत माने लोक मैंने ये कर कलश यात्रा कले बहुत भल लगे। आज हनुमान मंदिर टा प्रतिष्ठा है, आज बहुत लोकर समागम होता। आटा किसी जदि भविष्य किसी पार्क टाइप किसी है आहरी भल हम। एटा गोटे आम गोटे पर्यटन स्थली मान्यता पावर लगे गोटे माने सरकार का अनुरोध रहा देखू आके।